یہ کہانی ایک ایسی جنگ کی ہے، جنگ نہاوند، فتح الفتوح، وہ جنگ جس کے بعد فارس جیسی عظیم سپر پاور ہمیشہ کے لیے تاریخ کی دھند میں کھو گئی۔ یہ 642 عیسوی کا زمانہ تھا۔ مدینہ، جہاں ایک سادہ سی مسجد میں بیٹھا ہوا ایک خلیفہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیسیجن لے رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نہ کوئی محل، نہ کوئی تاج، نہ کوئی دربار، لیکن فیصلے ایسے جو رومن امپائرز اور پرشین امپائر کو ہلا رہے تھے۔ دوسری طرف فارس ایک ایسی سلطنت جو کبھی دنیا کی ملٹری سپر پاور تھی۔ ساسانی سلطنت وہی فارس جس کے محلات میں سونا چمکتا تھا، جس کے درباروں میں طاقت بولتی تھی، جس کے سپاہی میدان جنگ میں ایک آئرن وال بن جایا کرتے تھے۔ قادسیہ، مدائن اور پھر جلولہ، ایک ایک کر کے فارس کے بڑے اسٹرونگ ہولڈز مسلمانوں کے سامنے گر چکے تھے، لیکن ہر سلطنت کا ایک آخری سانس ہوتا ہے، اور فارس اب وہ آخری سانس لینے والا تھا۔ یزدگرد، ساسانی سلطنت کا آخری بادشاہ، وہ بھاگ رہا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک سیف زون سے دوسرے سیف زون، لیکن اس کے دل میں ایک چیز ابھی زندہ تھی، ریونج۔ اس نے فیصلہ کیا، یہ ہوگی دا لاسٹ وار، ڈو اور ڈائی بیٹل، یا تو وہ سب کچھ واپس لے گا یا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پورے فارس میں پیغام پھیل گیا، جو بھی تلوار اٹھا سکتا ہے وہ اس جنگ کے لیے نکل آئے۔ پہاڑوں سے، وادیوں سے، شہروں سے ایک میسو آرمی موبلائزیشن شروع ہو گئی۔ یہ صرف ایک فوج نہیں تھی، یہ ایک مرنے والی سلطنت کی آخری جنگ تھی۔ کہتے ہیں ان کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ان کے پاس ہتھیار تھے، تجربہ تھا، اور سب سے خطرناک چیز، نتھنگ ٹو لوز، کیونکہ جب انسان کے پاس کھونے کو کچھ نہ رہے تو وہ موسٹ ڈینجرس وارئر بن جاتا ہے۔ اس لشکر کی قیادت سونپی گئی فیروزان کو، ایک چلاک جنگجو اور ایک ایسا کمانڈر جو جانتا تھا یہ جنگ صرف طاقت سے نہیں بلکہ مائنڈ گیمز اور ٹریپ سے جیتی جائے گی۔ اس نے میدان خود چنا، نہاوند، پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ، تنگ راستے، محدود میدان۔ یہ صرف ایک بیٹل فیلڈ نہیں تھا، یہ ایک ڈیڈلی ٹریپ تھا۔ دوسری طرف مدینے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ فارس اپنی آخری طاقت کے ساتھ میدان میں اترنے والا ہے۔ صحابہ جمع ہوئے، مشورہ ہوا۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، اگر یہاں شکست ہو جاتی تو شاید ہسٹری کا پورا ٹائم لائن چینج ہو جاتا۔ آخرکار فیصلہ ہوا، ایک لشکر بھیجا جائے اور اس کی قیادت سونپی گئی حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ نعمان بن مقرن ایک ایسا نام جو شاید تاریخ میں زیادہ مشہور نہ ہو، لیکن اس دن وہ کھڑے ہونے والے تھے ایک پوری سلطنت کے سامنے۔ انہوں نے لشکر کو جمع کیا اور ایک خطاب کیا، ایسا خطاب جو آج بھی روحوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو فلاں قیادت سنبھالے گا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر اگلا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا اگر ہم سب شہید ہو جائیں تو بھی کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ تھا a point of no return، یا فتح یا شہادت۔ مسلمان لشکر نہاوند کی طرف بڑھ رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ وہ میدان جنگ کے قریب جا رہے تھے۔ نہاوند اب صرف ایک جگہ نہیں رہا تھا، یہ بن چکا تھا a perfect kill zone۔ یہاں پہاڑ خاموش کھڑے تھے، لیکن ان کی خاموشی کے پیچھے چھپی تھی ایک خطرناک چال۔ فیروزان وہ صرف ایک سپہ سالار نہیں تھا، وہ ایک بیٹل فیلڈ پریڈیٹر تھا، اور نہاوند اس کا بچھایا ہوا جال تھا۔ اس نے اپنی فوج کو اونچائی پر رکھا، قلعہ بند انداز میں، ایک ایسی پوزیشن جہاں سے وہ نیچے آنے والے ہر دشمن کو کریش کر سکتے تھے۔ راستے تنگ تھے، میدان محدود تھا۔
यहाँ सीधा हमला सुसाइड मिशन समझा जा सकता था। दूसरी तरफ मुसलमान लश्कर मैदान के करीब पहुंच चुका था। वो जानते थे ये जंग सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाएगी, यहाँ जीतेगा वो जो एनिमी की स्ट्रेटजी को तोड़ दे। हजरत नुमान बिन मुकर्रन मैदान को देख रहे थे। हर पहाड़, हर रास्ता और हर खतरा इनकी नज़र सिर्फ देख नहीं रही थी बल्कि वो पढ़ भी रही थी। जैसे द बैटल फील्ड लाइक अ बुक। कई दिन गुजर गए, छोटी झड़पें हुई, लेकिन फारसी फौज अपनी जगह से ना हटी और वो डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग होल्ड में रही, क्योंकि वो जानते थे कि मुसलमान खुद आकर इनके जाल में फंस जाएंगे। यहाँ एक फैसला हुआ, एक ऐसा फैसला जो पूरी जंग का रुख बदलने वाला था। हजरत नुमान ने अपने कमांडर्स को बुलाया। सब खामोश थे। फिर उन्होंने कहा, हम पीछे हटेंगे। एक लम्हे के लिए सब चौंक गए। पीछे हटना, ये कैसे मुमकिन था? फिर हजरत नुमान बिन मुकर्रन ने कहा, ये रीट नहीं, ये डिसेप्शन है, अ टैक्टिकल विड्रॉल, अ फेक रीट। ये एक खतरनाक खेल था। अगर दुश्मन समझ जाता तो सब कुछ खत्म, लेकिन अगर कामयाब हो जाता तो गेम ओवर फॉर पर्शिया। अगला दिन मैदान नहावन मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू किया, मगर मुनज़्ज़म अंदाज में। लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे वो टूट रहे हों। फारसी लश्कर में खुशी की लहर दौड़ गई। वो भाग रहे थे। मुसलमान कमज़ोर पड़ गए। फिरोज़ान जिस लम्हे का इंतज़ार कर रहा था वो आ चुका था। इसने अब फौरन हुक्म दिया, एडवांस, चेज देम डाउन। और यही वो लम्हा था जहां जंग का रुख बदल गया। फारसी फौज अपनी मजबूत पोजीशन छोड़कर इस ऊंची जगह से जहां वो खड़े थे नीचे उतर आई। पहाड़ों की हिफाजत ख़त्म हो गई, किलाबंदी ख़त्म, और अब वो खुले मैदान में थे जहां वो कमज़ोर थे और मुसलमान इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक मुसलमान लश्कर रुका। खामोशी, फिर एक लम्हा और फिर टर्निंग पॉइंट। लश्कर पलटा और फिजा में एक आवाज़ गूंजी, अल्लाहू अकबर। ये मुसलमानों का हमला था, लेकिन आम हमला नहीं था। ये था अ फुल फोर्स काउंटर अटैक। तलवारें चमक उठी, नेज़े आगे बढ़े, घोड़ों की टापों ने ज़मीन को हिला दिया। फारसी फौज जो चंद लम्हों पहले खुद को फातेह समझ रही थी, अब मुकम्मल शौक में थी। इन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मुसलमानों ने पूरी ताकत के साथ हमला किया। हर सिपाही एक दीवार और हर दिल में एक आवाज़, फतह या शहादत। हज़रत नुमान बिन मुकर्रन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबसे आगे थे। उन्होंने अपनी तलवार बुलंद की और लश्कर को अब लीड करना शुरू किया। लेकिन अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और इन्हें लगा वो घोड़े से नीचे गिरे। ज़मीन ने एक अजीम सिपा सालार को अपने अंदर समेट लिया। हज़रत नुमान बिन मुकर्रन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो चुके थे, लेकिन ये खबर फैलने नहीं दी गई, क्योंकि ये लम्हा था मोराल का, मोमेंटम का। फ़ौरन अगले कमांडर ने क़यादत संभाली। झंडा गिरने नहीं दिया गया और फिर मैदान में गूंजी एक और आवाज़, पहले से भी ज़्यादा बुलंद, अल्लाहू अकबर। ये अब सिर्फ एक जंग नहीं रही थी, ये बन चुकी थी सासानी फौज का कब्रिस्तान। फारसी फौज अब बिखरने लगी। इनकी सफ़ें टूट गई, इनका नज़्म व ज़ब्त ख़त्म हो गया और वो भागने लगे, गिरने लगे, चीखने लगे और नहावुन का मैदान बन गया अ बैटल फील्ड ऑफ केओस, ब्लड एंड कोलैप्स। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगला मरहला सिर्फ एक जंग का अंजाम नहीं था, बल्कि द फॉल ऑफ एन एम्पायर था। नहावुन अब खामोश था, वही मैदान जहाँ कुछ लम्हे पहले तलवारों की आवाज़ मैदान जंग में गूंज रही थी। अब वहाँ सिर्फ हवा चल रही थी, गर्द बैठ चुकी थी। लेकिन जो कुछ हुआ था वो तारीख में हमेशा के लिए लिखा जा चुका था। फारसी फौज मुकम्मल टूट चुकी थी और बिखर चुकी थी। जो कभी दुनिया की सुपर पावर थी, आज अपने ही कदमों पर खड़ी ना रह सकी। फिरोज़ान वो सिपा सालार जिसने ये डेडली ट्रैप बिछाया था, अब खुद इस जाल में फंस चुका था। वो भागा अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन यू कैन रन फ्रॉम द बैटल फील्ड
بٹ یو کانٹ رن فرام دا ڈیسٹنی. کہا جاتا ہے وہ ایک تنگ راستے میں مارا گیا، ایک ایسا انجام جو ایک عظیم سلطنت کے آخری سپہ سالار کے لیے لکھا جا چکا تھا. اور پھر وہ لمحہ آیا جب ساسانی سلطنت آفیشلی کولیپس ہوئی. وہ سلطنت جو صدیوں تک قائم رہی، جس کے بادشاہ خود کو شہنشاہ کہتے تھے، جس کے درباروں میں سونا بکھرا ہوا ہوتا تھا، جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی، آج صرف ایک کہانی بن چکی تھی. یزدگرد دا لاسٹ کنگ اب بھی بھاگ رہا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک امید سے دوسری امید. لیکن حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی کہ سلطنتیں صرف تلواروں سے نہیں، ڈسیژن لیڈرشپ وقت سے بنائی جاتی ہیں. نہاوند کے بعد ایران کے دروازے کھل گئے، اصفہان، ہمدان اور پھر ایک ایک کر کے پورا فارس. یہ صرف فتوحات نہیں تھی، یہ تھا سسٹم شفٹ، نیو ورلڈ آرڈر. ایک ایسا نظام جہاں انصاف طاقت سے نہیں اصولوں سے ہوتا تھا، جہاں ایک عام انسان بھی اپنی آواز اٹھا سکتا تھا، جہاں حکمران محلات میں نہیں لوگوں کے درمیان رہتے تھے. لیکن ہر فتح کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں. نہاوند بھی اس سے مختلف نہیں تھا. حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سپہ سالار جس نے اس فتح کی بنیاد رکھی، وہ اس دن میدان میں نہ رہے. انہوں نے فتح دیکھی نہیں، لیکن تاریخ نے انہیں کبھی بھلایا نہیں. ان جیسے کتنے ہی لوگ جن کے نام شاید ہمیں یاد نہ ہو، جن کی قربانیوں نے ہسٹری ری رائٹ کی. اور یہی ہے نہاوند، فتح الفتوح، ایک ایسی جنگ جس نے نہ صرف ایک لشکر کو ہرایا بلکہ ایک پوری سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا.